صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله شرفه وعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على مد الصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمات وأحيا. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita berkumpul menunaikan ibadah salat Idul Adha. Kita bertakbir bersama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Besar dan Maha segala-galanya. Allahu Akbar. Di saat yang sama ada sekitar 1,8 juta kaum muslimin berkumpul di tanah suci, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji 241.000 di antaranya adalah jamaah dari tanah air. Masih banyak kaum muslimin yang mengantri untuk bisa berangkat haji. Ada yang mungkin dalam beberapa tahun lagi, mungkin tahun depan, atau bisa jadi masih belasan tahun baru dapat kuota haji.
Memang sangat panjang antrian haji di negara kita ini. Namun baik yang belum pernah sama sekali menginjakkan kaki di Mekah dan Madinah atau masih menunggu daftar antrian, tidak perlu risau dan gelisah, sebab ada sekian amal perbuatan yang pahalanya seperti pahala melaksanakan ibadah haji. Amalan-amalan ini bukan berarti menggugurkan syariat haji. Paling tidak kalau kita belum takdir untuk berangkat, kita masih bisa meraup pahala seperti pahala beribadah haji. Amalan-amalan ini bisa dikategorikan ringan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mengupayakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang pertama adalah berbakti kepada orang tua kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW. Dia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Orang ini berkata, Inni ashtahil jihad wala aqdiru alaih. Aku sangat ingin ikut berjihad namun aku tidak sanggup melakukannya. Rasulullah SAW bertanya padanya, Hal baqiya min walidayka ahadun? Qala ummi. Apakah salah satu dari kedua orang tua masih hidup? Ia menjawab, iya, ibu masih ada. Qala apa fa'abrillah fi birriha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Rasul pun berkata padanya, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusmu adalah seperti orang yang berhaji, berumrah dan berjihad. Abi Burdah pernah menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang berasal dari Yaman. Dia membawa ibunya di atas pundaknya untuk melaksanakan ibadah haji. Sampailah ia di kota Mekah dan melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Selesai melaksanakan tawaf dan dalam keadaan menggendong ibunya, tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Umar menghampirinya. Dia merasa takjub dengan apa yang dilakukannya. Siapakah yang engkau gendong itu, wahai anak muda? Pemuda itu menjawab, dia adalah ibuku yang aku bawa dari mulai rumahku di Yaman sampai ke sini, selalu berada di atas pundakku. Apakah engkau melihat bahwa aku telah membalas budinya dan engkau telah berbakti kepadanya? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, tidak, engkau belum bisa membalas walaupun satu jeritan dari rasa sakit yang dirasakannya ketika dia melahirkanmu. Kisah yang lain, Sayyidina Ali Zainal Abidin sangat terkenal sebagai anak yang berbakti kepada ibunya. Dia pernah ditanya oleh seseorang, engkau adalah seorang yang paling berbakti kepada ibumu, tapi kenapa kami tidak pernah melihatmu makan bersamanya di dalam satu meja makan? Maka dia menjawab, aku takut jika sampai mengambil salah satu makanan atau lauk yang dihidangkan, sedangkan mata ibuku lebih dulu melihat untuk mengambilnya. Maka dengan begitu aku telah berhitung berbuat durhaka kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amalan yang kedua, menunaikan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fayya ka hajjatin wa man masya ila salati tatawu'in fayya ka umratin nafilah. Siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajru ka ajril hajjil mahrim. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Dr. Al-Habib Sugab bin Hasan Baharun menyebutkan, dari sekian manfaat salat berjamaah adalah salat berjamaah mengajarkan kepada kita tentang cara menata diri. Sebagai makmum kita tidak boleh takbir, ruku, sujud dan sebagainya sebelum imam melaksanakannya. Tidak boleh mendahului dan tidak boleh terlambat. Hal demikian memberi pelajaran kepada kita tentang tuntunan mengikuti ajaran agama, membuat diri kita terlatih untuk membenahi dan menata diri. Habib Sugab Bahar menambahkan, dengan salat berjamaah kita belajar tentang kesetaraan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara rakyat biasa dan pejabat. Semuanya sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
tidak ada yang lebih istimewa kecuali karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Ketiga, melaksanakan salat isyraq atau duha. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ghadatan fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah." Qala Rasulullah SAW, tammatin. Barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna dan sempurna. Allahu akbar, walillahil hamd. Amalan yang keempat, menghadiri majelis ilmu di masjid. Kehadiran kita di masjid untuk menimba ilmu yang diajarkan di dalamnya akan menuai pahala yang setara dengan pahala haji. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW bersabda, "Man qada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu." Barang siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Allahu akbar, walillahil hamd. Amalan yang kelima, memiliki tekad yang kuat untuk berhaji. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika salah seorang sakit atau bersafar bepergian, maka ia dicatat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim, tidak bersafar, atau ketika sehat. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah sejumlah amalan yang pahalanya sangat luar biasa. Sayang jika kita melewatkan kesempatan yang ada. Mari kita gunakan amalan-amalan ini sebagai sarana menuju kerinduan ke tanah suci guna beribadah haji dengan mengamalkan amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrati ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرام أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته سبحت بقدسه وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم من علينا بحجة قريبة
اللهم من علينا بعمرة قريبة اللهم لا تمتنا حتى تكرمنا بزيارة مسجد نبيك وحجة مقبولة اللهم يسر لنا زيارة بيتك الحرام الحج اللهم إنا نستودعك كل من جاء إلى بيتك الحرام يا ربي ردهم ردا جميلا اللهم تقبل منهم واغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا عند نسيا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عما يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر